ሰዋስው ዘርየ ያዕቆብ እምድር ዘይበስስ ከሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊ ለነ ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እዚ ትከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን በብዘለኩም ሰዓትን ኣቆፃፅራ ግዜን ከመይ ሓዚርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒሆም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና እስካብዛ ዕለት እዚኣን እስካብዛ ሰዓት እዚኣን ዝሓለወና ዝጓስየና ከም ግብርናን ከም ስራሕናን ጉን ዘይፈድየና ክባቲ ኣበሳ ልዑለ ባህሪ ሎሚ ጉን ሽሙ ካብ ጫፍ ዓለም እስካብ ጫፍ ዓለም ዝኸበሮ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ መድሕና ብሙላዳ ንድሕነትና ሰዋስው ዝኾነትና ወላዲተ ኣምላኽ እም ኣምላኽ ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ኣመላጅነታ ካብ ኩላትና ኣይፈለን። ባርክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስቲያን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሰዋስው ሚድያ እዩ። ሰዋስው ሚድያ ድማ ኩሉ ግዜ ነባራዊ ወቕታዊ ጉዳይ ቤተክርስትያን ናባኹም ዘመሓላልፍ መንፈሳዊ ሚድያ እዩ። እምበኣር ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ መንፈሳዊ ዳህሳስ ሚድያ ኣለና፣ ከምኡ እውን ንቅሓተ ህሊና ዝብል ፕሮግራም ኣለና። እምበኣር እዚ ሰሚዕኹም ናብ ኩሉ ክትባፅሑ መንፈሳዊ መልእኽትና እዩ። ኣቀዲምና መተሓሳሰቢ ንገብሮ ግና ሓደ ሓደ ሰባት ገና እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፕሮግራም ከይሰምዑ ስእሊ ርእዮም ወይ ፅሑፍ ርእዮም ዝፈርዱ ወይ እውን ቅጭ ዝብሎም ሰባት ስለ ዘለው በጀኻትኩም እስካብ መወዳእታ ስምዕዎ። እንታይ ይበሃል ኣሎ ንቅሓተ ህሊና እውን ክጠቕመኩም እዩ ክትነቕሕሉ ኢኹም። እዚ ዝበልናሉ ምክንያት ኣብቲ ስእሊ ዘሎ ኣብ መእተዊ ገና ከይከፈትኩሞ ናይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዘመንበረ ሰላማ ቤተክርስትያን ትግራይ ክትርእዩ ከለኹም ዋንታይ ዝገበሩ ኣቦታት እዮም እዚኦም ክትብሉ ኢኹም። ባዕላቶም ኣቦታት እውን ዋኣነ እንታይ ከይረአየ ንምንታይ ናተይ ስእሊ ኣብኡ ደብሎ ደሎ ካብ ደሙ ንፁህ እየ ዓይነት ትብሉ ትኽእሉ ኢኻትኩም። እዚ ዝገበርናሉ ምክንያቱ ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ስለ ዘይበፃሕና እዩ። ናይ መወዳእታ ደረጃ ክንበፅሕ ከለና እንመን እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ፈሊና ክንመፅኦ ኢና ማለት እዩ። ንኸዚ ግን ቀስ ኢልካ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ እውን መኺርካ ክመፅእ እምበረ ድሂልካ ክርሕቕ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ብውሽጢ እውን መኺርና ያው ሰማዕ ስለ ዘየለ ገዚኡ ስለ ዝኾነ ግዴታ ነቲ ህዝቢ ድማ ምንቃሕ ፅቡቅ እዩ ብማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ክንደይ ናይ ፀሎት ኣቦታት ከም ዘለው ምንም ኢዶም ዘይብሎም ከም ዘለው ጠፊኢና ኣይኮነን። ክንደይ ንትግራይ ቤተክርስትያን ኣፀቢቆም ዝሰርሑ ኣቦታት ከም ዘለው ጠፊኢና ኣይኮነን። ክንደይ ከምኡ እውን ብመጠኑ እውን ያው ናብ ዝኸዚ ንኸዶ ከም ዘለው እውን እናተዛረብና እውን መፂና ኢና። በኣር ናይ ሎሚ ደልወና ፕሮግራም ከምቲ ኣብ ኣርስቲና ድበልናዮ ዘይተሰምዐ ስውር ምስጢር ብድሕሪ ፅምዶ ዘለው መራሕቲ ሃይማኖት መን እዮም ንድብል ኣርእስቲ ዝሃብናዮ ስለ ክልተ ነገር ትንታነ ኢና ክንህብ። ሓደ እቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ንምሕዝነት ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ብሓዋትና ብድሕሪኡ ዘሎ ከመይ እዩ ንድብል ክንድህሰስ ኢና። መንፈሳዊ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለውዎ ድዮም ወይስ ከመይ እዩ? ፖለቲከኛታት ኣለውዎ ድዮም ንድብል ንፖለቲከኛታት ክንጎድፈልኩም ኢና። ኣክቲቪስት ኣለውዎ ድዮም ንድብል እውን ንኣክቲቪስት ክንጎድፈልኩም ኢና። ብዛዕባ ሃይማኖት ድማ ንሕና ብቃዕምና እቲ ዝበፅሓናዮ ናባኹም ክንብል ሓደ ንሱ እዩ። ካልእ ብዝሓለፈ ን20 ዓዲ ወጀራት ኣብ ዓዲ ጉደም ስብሰባ ተፀዊዖም ነይሮም። ወረዳ 10 ዓዲ ወጀራት ማለት እዩ። ዝተፀውዖ ድማ ብቤት ፅሕፈት ህወሓት እዩ።
ببيت صحفة حوحات خطوة كل ما بيت صحفة حوحات ما ناب دوم رأ حجر سكت ليك أبعاد عاس بصو أو نماقم ورق صحيفي انتهي دبليو ثم راح هايمانوت أبتسوس آخر كله ومن دبل صنتهم جن ورق صحيفهم نابتي تحتي حجر سكت زلوا مواقر ورد بيت كانت عطيا بيت كانت زلوا مراحتن سوكا نايسوكا واي حلفتن أبتسوس آخر كله ندبل ورق صحيفهم يوم انت عايز تقبر زلوا زي نساتهم سمعكم ما لهم سوق لكم دلهم ويس دقفكم نبوليتيكا خوين ايو ندول سوات الله او تقول تنزو دلهكم نحنا مكان دو بوليتيكا حبش ايطرف كم خصة كوالي لا ابي خمزه حلب زي فلط نايز عاد بوليتيكا وين دقفت نقفتنا يكوننا نغركم كابز عد استقمطنايو وقد ايبزح مبري زينا اسعدمه ابز عد خنقمط خلنا منفساوي هيوت مبري بوليتيكا هيوت يبلنا ስለዚህ ዛ ቤተ ክርስቲያን ውን ጫፍ ካብ ጫፍ ሓንቲ እያ ዘይተሓልፍ እያ ሰማያዊት እያ ከም ፖለቲካ ዘይትቃየር እያ ትማል ዝነበረት ሎሚ ደላ ፅባሕ ትነብር ዘለዓለማዊት ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተረከብና እያ ኢልና ኢና ስለ መንፈሳዊ ህይወት ንተግህ ዘለና እምበሪ ስለ ፖለቲካ من يمصع من يخن أي قد سناني ناو أسمراي كيد ناو أديسابا يسقع أي قد سناني سلا بوليتيكينياتاتكم سلا حزبنا جن يقد سنانيو سلا زي سلا بيت كريستياننا جن يقد سنانيو بعد حبريت هذه السمعنا نحن أقول أتبدي حلف زولا كان تقولنا أو الصوم زعي كنا نتفسمو أقولوا دونجي لايا كنا تنتنا إنا زدونغنا نمخنيات سكاب نتصارعيو بزحالف سومنون مخنياتو سكاب نتصارع نقول كلنا كم سواسو ميديا قوام بزح زي ود زارينايو دخونا نجر كم عينت تخاصح نجر خنركب كلنا سئلنا بحدا شنخ سمعنا لنا الميديا اينو علونينا مخنياتو ميديانا علامو سانات مئكاب ايكونن سم مئكاب هايمانوتاوي علامانا نمسفحفح ስለዝኾነ ናይ ገለ ረኺብና ኢልና ናይ ዩቱብ መሸቀጢ ኣይኮነን ዝኸውን እዝናትና ዓላማ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክንሰምዕ ከለና በተሓደ ሸነኽ ናብ ተሓደ ሸነኽ እውን ደው ኢልና እዚኣ ትበሃል ዘላ ሓቂ ድያ ኣይ ሓቂ ንብል ኢና ነዚኣ ከም ነፃረ ድማ ብዝሓለፈ ሰሙን ናይ መንበረ ሰላማ ጉባኤ ስለ ዝነበረ ናይ ረክበ ካህናት ብፁዕነቶም ናውቁ ስለ ዝነበሩ እስካብ ዝምለሱ ኢልና ተዓጊዝና ምስ ተመለሱ ደዋዊ ኢልና ኣፃሪና ኢና ምስ ኣፃረና ኢና መፂናኩም ዘለና ክቡራት ሰማዕትና እምበኣር ታወረቀት ናባኹም ክነብላ እሞ ታወረቀት መፂሓትና ኣላ ብክቡር ስራሕ መካየዲ ዝተፈረመት እያ دبل حبريت أيوة صحنا رلا سرح مكايدي خصحفة خفر مال خلا صحافة خصحفة خلا كابليك أب أباس أفلت أو زاجن هيكون ليك أب أباس يفول طيو إذا خيت زنقو بار ثورقتنا وخم خن ولامو أنت عايز جدو دبل خن بلينا أروي لكم أنو وا خيت نوبح أتعرفوا ثورقت مخن بالكم تعال تبدل أنا بعذر عدي وجرات وردا بيت كنيت بيت صحفت دبو ويبل دبو تبدل ناي وجرات كتما كابتن دلوا كتما تحنتي يا معناته دو خبال كله دو بهير سويش قيم مسلكم بحر سوا بحر حسي دو كتما مالتي وانينو بزعبا دقح في دبدبي محافي ملكتي بلمو عبر سواننو نمجلاس كم استبكره بيت صحفت حوحات زوادو مبرع بعلت 17 وحشومت 17 بقصري يلو أقمطو أقميت أم علو نايتي كبيت صحفت هو حزم مطعم وراكات نمجلاتيو نابدو مبرع تجراي حجر سبكت دقاف دبدابين ناب وردا أسرع عدي وجرات بيت كانت عبتحتيو نذركوا عاطفي بيت كريستيانات مراحت هايمانوتن زخونو عبتعب علت أسران حدن شومنت 17 عام تمرت أو كتما حد قدام ببركي زواز السالت وعلى سلام عبتو على سلام زساتوفو مراحت هايمانوت أخيوا نخركبولنا إلو زادو مبرع حوحات بيت صحفت بدبدب بزحاتتنا مسرت عب تحت ورداهم زركو عبيات كريستيانات كاب حد بيت كريستيان حد أما حداري
سبكا قوعي أبو ومبر ناي أسرع عدي وجرات وردا بيت كرن سرحتني تحت نقلت أسران حدا مرشم متعصر فعط عمت مرت عزيزكم أب تحت أب زيز تدالوا وعلى السلام نخرجكو كم تدوروا النابلنا بتبكي النفلت وسبحات الإجابير يبي سلازي ذي صحف ذي أما أخلو حنتك على الله تايتبل سلام تبي مالت عينا وين كرك جرنا تورقة زمتك بيت صحفة حوحاتيو سوسوا ذا صوع ذا اللون بيت صحفة حوحاتيو مبقر نمن دايو بيت صحفة حوحاتي نهاجر سكت خزز نبقى باس خشكر كرسي معرخ ندزدي تباتحو نساتهم كنت خوينكم سقيلكم يلوم زحبرنا سبات وحدات هيكون خمي يزو قدعي زي تابر كتا من الله تا عينة خيخون أبطاتنا لبامات يمو بزي قال نقرسي إزي أخو قور ديوم ويس نساتهم قون أبت بوليتيكا إيدا لوميو يلنا نابتي هاقر سوكت خلنا تسعر خلنا كأما خلنا سل سلام تبل صحفت هي جزيعتنا سل سلام ندبل دعا نسلام دعا انت هيدر الدرع اللو سلام نحلكين دا نسلام دقاف قوها واللو إلنا ورقة صحيفنا عينا لذي مسكال زحازة أبو دما اتمسكال ناي سلام ينبري ناي أقرقر سلازي كنا سلازي أبت ناي سلام تأويج درلو نخرب كوو إلنا بتا سلام مخنياتي نمبري مس بوليتيكا إيديابلنا مس بوليتيكا ذات تحازكون أيكونن يوم يلوم وردا حجر سكت دو مراق بعركم مخبها الكله سلام ببيت صحفة بوليتيكا نياتات أيكونن زقو وجه إلنا وند غراير معنا أبوتات زي أوجهمو أو أبوتات زي فولتهمو سلام تعين السلام ندبل سويلنا شللنا حلفنا يعني كأول يتعود بنبرة وعلاون يعو ملو بدبها الملكعو نرجع بفيديو سديدومنا سوات رينا يينا جزية وسيدنا خلنا رؤية خلنا زتو حق زربع سل سلام زت أنتنا يكونن سل سلام زت أنتنا يكونن تايدا سل كادر النت متأخ خابيو بصونتهم سل سلام سل زول وم وتم حلفتي أبو يوم نسلام يوم دقابهم هو يوم اللو زوق أصو زبولو نمنتاي سلام ناتو هالد أمو انبي خبليه خمي غيره سلام نديو يلوم يوم حقي سلام سل زول تأخي وانا سلام ديو نيرو عين برن دما أنا دسالي تيوين تأخي وادا مسي حفشاو جن أبتسو سوا خر أخلو دنبرة خبر زبال خركر زنبرة بوليتيكا كمي جيرو خط عايش مبري ناي سلام ويدما ناي بيت كريستيان ويدما ناي منفساوي زتون أيكونن زتوي زنورو دم أبطاتون مالتي حفشاو جن تقولن خلنا بلو خلنا نتعيو بصاني كان باباسات أكايدهم تنك خطول علىكم كهناتون انتهنا إن كندو أبقى الهمسة عربرنا وعند يصوموا بالعوسة يترف عبتي جزاء وجديفو عبيت كريستيان زدق صلوا سواء يزحزلوا صوم فلسطة كهنات مسقلهم حيزهم أو قوعي أبسو سوا خمدو علو أبز أم حلالفنا يهنا نمان نحفلو وين نسكو فل يلنا تحاسخا كابت ما أرخن نفول يئنا زولو بأب مدام كهنات أو صوم فلسطة سواء يقديفهم قداس يقديفهم كيدان قديفهم للدحر بارتي خمدو علو
أما حلالفنا إيه وزون تبارت أين يكون أنت وين لكم لا ناي بلصقنا بارتي يكون ناي حوقات بارتي يكون ناي عرنا بارتي يكون ناي مانم بارتي يكون بوليتيكيا ناي جزية قداي يتحدى عوية بارتي خون تحدى جمار بارتي خون بري بوليتيكا أيو سلازي كابزي إيدكم أنصحو بصراحة بزو حلكم أيو ما راح تهيمانو إنا نولد لنا سلازي ناي سلام ندحل كوينو بوكيل زي كونس عاريخاتهم بعلاتهم خطركو عليكم ندايقم دمس انت زي كوين جن ندس حافلكا خيط عرخا دقاف زوحاب ندحل كوينو اتي اب تحتيهم تختلكم زلو كريستيان اماناي نعخاتهم طراي غناي كونن زنعق نتوم اب سبسوا زوعلو باخاتهم تلاقيهم ون እንደ ዓይነት ሰባት እዮም ይድብል ስለዚህ በአ ምክንያት እንታይ ትኸውን እታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት መስሐቂ መናፍቃን ትኸውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንኸይግበር ንኻለ ግዜ ጥንቀቕ መዋል የድሊ ይብል ጥንቀቕ መዋል የድሊ ምክንያቱ ኣብቲ ስብሰባ ዝዘረብ ዝነበረ ጉዳይ ሰላም ዘይኮነስ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ዘይኮነስ ጉዳይ መንፈሳዊ ዘይኮነስ ቃል በቃሉ ውድውና ከመገርና ነድሕን ንድብል እዩ ዝነበረ እምበሪ ቤተክርስቲያንና ከመገርና ነድሕን ስብከተ ወንጀል ከመገሩ ይስፋሕፋሕ ዝተባኣሰ ከመገሩ ይተዓራቕ ዝብል ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ዝተባኣሰ ምትዕራቕ ምሕል ኮይኑ ከዓ ካብ ሊቀ ጳጳስ ብላዕሊ ካልእ ዝምልከቶ የለን ሊቀ ጳጳስ ንድሕሪ ተሪፉ ወረዳ ቤተ ክህነት ዝኸዱሉ ምክንያት ወልሓደ የለን ሰበካ ጉባኤ ዝኸዱሉ ምክንያት የለን ኣቦይ ንድሕሪ ተሪፉ ኣነ ኣብ ታይስም ድውዕለሉ ምክንያት የለን ካልኣይ እቲ ወረቐት እውን ናብ ሓንቲ ወረዳ ናብ ወጀራት እያ ተላኢኻ እምበሪ እቲ ስብሰባ ዝግበር ዘሎ ዓዲ ጉደሚ ግን ናብ ወጀራት ተባሂላ ተላኢኻ ደላ ካብተን ዘለዋ ወረዳታት ናይ ደቡብ ምብራቕ ሃገረ ስብከት ነታ ሓንቲ እያ ስለዚ ምስ መን እያ ትተዓረቕ ንሳስኪ ምስ መን እያ ትተዓረቕ ኩሉ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ዘለዋ ወረዳ ቤተ ክህነታት ተትኸውን ወይ ድማ ብሙልኣታ ደቡብ ምብራቕ ዞባ እንዲሁም ትብልዎ ኩሉ ተትኸውን ፅቡቕ ንዓዓ ፈሊኻ ተገብረሉ ትኩረት እንታይ እዩ ንድብል ንኻልእ መዓልቲ ክትብልዎ ብድብል ኢና ኣብዚ ንሓልፎ ካብኡ ከምቲ ዓንተም ኣብ መእተውና ዝበልናዮ ስፍሕ ብድበለ እውን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ፅምዶ እዩ ሃንሳፍ እንታይ ስሙ ፍሽኽ እናበልካ እውን ፅቡቕ እንዲ ፍሽኽ ዝበለ ኩሉ ይሕጎስ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ጉዳይ ፅምዶ እዩ ምትሕቁቕ ኣፍ ንርኢ ኣለና ምስዓም በዚሕሎ ደስ በሃሊ ግን እቲ ምስዓም ካብ ልቢ ክኸውን ኣለዎ ካብ ልቢ ምክንያቱ ካብ ልቢ እንድሕር ዘይኮነ ናይ ብሽሽቕ እንድሕር ኮይኑ ዋግኡ ከቢድ እዩ ዋግኡ ብጣዕሚ 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 ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ዋጋ ንሱ ድማ ንሕና ይኮንና ዝጎደና እቲ ዝጉዳእ ካብ ዓዲ ደሎ ድኻ ህዝቢ ካብ ዓዲ ከይወፅእ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ዘይብሉ ዓቕሚ ዘይብሉ ንሱ እዩ ዝጉዳእ ስለዚ እዚ ከይኸውን ፅምዶና ጥበብ ዝተመልኦ ክኸውን ኣሎ እምበር ፅምዶ ወይ ልፍንቲ ኣሕዋትና ዝሓለፈ ከምኡ ጀሚሮሞ ሓፈሻዊ ኣብዚ 2-3 ሰሙን ክኸውን እዩ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ
عصبي كل سب زفولته حاونا ستالين عبد كل التسلسة عمت ناي عثمان كبان عبد تجري مدي هاوس كينو عوي ناي مخته استواء صوت جبره ناتو دمتي الناس أسب تجري حلوات تجري حلوات تديف علو ديوم يلون النابلة ناتس أنا عايز نبره كمو بانصارو ድማ ናቱ ድምፅ እናሰምዑ ናብ በረኻ ዝኸዱ መናእሰያት ውሕዳት ኣይነበሩ ከዚ ዝኩሉ ነገራት ተቀይሩ ጽምዶ ተባሂሉ ሕውነት ተባሂሉ ያው ሕውነት ይስዕር እዩ ፍቅሪ ይስዕር እዩ ፍቅሪ ያሸንፋል ኢሎም ኣምሓሩም ፍቅሪ ሕማቕ እዩ ያው ናብ ኣስመራ በሪር ሰላም እቶ ጻዕዳ ይጽናሕኻ صعقم يقول هذا قدينا بزعبا ستالين حاونا يكون بزعبا نمنتهي كدونا يكون ምክንያቱ ንሱ ጋዜጠኛ እዩ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ ፖለቲከኛ እዩ ናብ ደሎዮ ክኸይድ ንዑ ደዋፅኦ እንተኾይኑ ናቱ መሰል እዩ ስለዚ ብትዘርፊ ንሱ ዘለኻትኩም ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ትትንቱን ሰባት ንዓኻትኩም ንጎድፈልኩም ንሕና ኣብቲ ናይ መንፈሳውያን ንድህብ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ኣካይዳ ንድህብ እምበኣር እዚ ጽምዶ ዝበሃል ኣካይዳ ወይ ድማ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ይግበረልና ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ይግበረልና እስኪ ብምኒልክ ንኽልተ ዘተበትከ ሓድነት ሓደ ህዝቢ ህግደፍን ሕጉሓትን እውን ተመሊሶም ዘስፈሕዎ እንኳን እንዳኸቕርብዎ ይትረፍ ካብ በረኻ ጀሚሩ ሎሚ እንተስ ብስታልን ገይሩ እንተስ ብገለይ ገይሩ ብድኾነ ይኹን ገይሩ ተዝፋቐርቲ ህዝቢ ደስታና ይንውዶ ጽቡቕ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ወይስ ናይ ብሽሽቕ ፖለቲካ ናይ ብሽሽቕ ኣካይዳ እዩ ንድብል ብመንፈሳዊ ዓይኒ ኸኸመይ እዩ ዞም ኣሕዋትና እዚ ዝብል ዘለዉ ብድሕሪኦም ዘሎ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ከምቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ክብር ዝበለ እዩ እንዲያም ሓደ ሰባት እንታይ እዮም ኢሎም መንፈሳውያን ኣቦታት ኮይም ጀሚሮም ወያድ ኣደንጉ ግድ ተረዲእካ ተንሳትኩም በሪ ልዝብ ብድበለ መልክዕ ህዝቢ ኣብ ዘይኽርየሉ ምክንያቱ ፖለቲካ ሓንሳብ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከሎ ናይ ሓበሻ ፖለቲካ ናብ መንፈሳውያን ኣቦታት እዩ ዝጽጋዕ ቅድሚ ኸዝኮ ናይ ባህር ዳር ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ አብርሃም ኣስመራ ተረኺቦም እዮም ቅድሚ ኩናት ካብ ሓደ እውን ካብ ኒውዮርክ ከይዶም እውን ናብ በረኻ ተረኸቡ ነይሮም እዮም ስለዚ ኸዚ እውን ብናይ ኣቦታት እንድሕል ኮይኑ ሰብ ኣይቁጣዕን እዩ ሰብ ኣይሓርቀን እዩ ተባሂሉ ዝተፈሓሶ ፍሕሶ ብመንፈሳውያን ኣቦታት እኮ ምስ ሲኖዶስ ኤርትራ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እናተባሃለ ጸኒሑ እዩ ሓቢርና ንስራሕ ማለት እንታይ ድዩ ዝበሉ ናይ ውሽጢ ፈላጣት ኣለዉ ስለዚ ኣቦታት እውን እዚ ክንብል ከለና ሓደ ንመንበረ ሰላማ ወቀሳ ኣይኮነን መንበረ ሰላማ እውን ኣብዛ ኣይምልከቶም ትካል ቶም ኣቦታት እውን ንኩሎም እውን ኣይኮነን
እንታይ ዳ ሓደ ኣቦታት ወይ ሓደ መራሕቲ ሃይማኖት ዝገብርዎ እዩ ከምቲ ድበሃል ዘሎ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እምነት ወፃኢ ዝኾኑ ካልኦት መራሕቲ ኣቦታት እውን ኣለዎ እዮም ውሽጡ ሓደ ሰብ ብግሉ ድደለዮ ክዛረብ ክኽእል እዩ ትትካል ከይወከለ ግን ብድሕሪኡ ዘሎ ህዝቢ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣማናይ ናበይ ኣንፈቱ ክኸይድ ክኽእል ነታ እምነቱ ብኸመይ ዓይኒ ክርእያ ክኽእል ኣብ ቦታት ዘለዎ እምነትን ክብርን ከመይ ክምዝኖ ክኽእል ዝብል ግን ግንዛቤ የድልይ ቅድሚ ምዝራብ ስለዚ ቤተ ክህነት ትግራይ ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ሓቢረ ክሰርሕ እየ ምባላ ሓጢኣት ኣይኮነን ፀገም ኣይኮነን እንታይ ፀገም ኣሎ ፀገም ኣይኮነን ፀገም ኣይኮነን ነገር ግን ፀገሙ ኣበይ እዩ እንተይልና ንኤርትራውያን ዘይጠቐመ ንተጋሩ ክጠቅም እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣቦ ምርካብ ግን ብዙሕ ጥበብ ዘይተመልኦ ብርግፅ ኣብ ደገ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ተጋሩ ክምስረታ ከለዋ ካብ ናይ ተጋሩ ዘይነኣኣስ ኤርትራውያን ሓጊዞም እዮም ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብፍልጠቶም ተን ናይ ተጋሩ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ክብላ ሓጊዞም እዮም ያም ሓደ ኣቦ ይፅንሐልና ኣብዚ ኣብ መድረኽ ኣብ ናይ ባዕላቶም ቤተ ክርስቲያን በዓል ነይርዎም ክእውጁ ከለዉ እንታይ እዮም ኢሎም ኣቱም ሰባት ኢሎም እቲ ህዝቦም ማለት ንሕና ንንባዕልና ተፈላለዩና ደለና ናይ ግዝያዊ ፖለቲካ እዩ እዞም ተጋሩ ግን ተገፊዖም እዮም ክንሕግዞም ኣለና ኢሎም ገንዘብ ከይተረፈ ክንደይ ዝተዋፅአ ኣብ ደገ ናትና ዲያቆናት እውን ሽዑ ጳጳስ ስለ ዘይነበረና ብናይ ኤርትራ ጳጳስ ክህነት ተቐቢሎም እዮም ብዙሓት ህፃውንቲ ወይ ድማ ሰገናት እውን ድቁና ድመሃሩ ነበሩ እውን ድቁና ተቐቢሎም እዮም ብናይ ኤርትራውያን ጳጳሳት ተክህኖም እዮም ኣገልግሎትና እውን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ሕብረት ኣለዎ እዩ ሓደ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እውን ኣብ ድኸድዎ ቦታ ሓደ ኢና ደገፍትና እዮም ኣብ መኸተ ይኹን ገንዘቦም ይኹን ጉልበቶም ዘፍሰሱ እዮም ካባና ኣይተፈለዩን እዮም ኢሎም የስተምህሩን ይምዕዱ እዮም ነገር ግን እዚ ምዝ ከምዚ ዓይነት መፃምድኻ ገዲፍካ ነቲ መፃምድኻ ኣፍራር ዝኾኖ ብድሕሪት ተመሊስካ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ብመንፈሳዊ ዓይነት ክትሪኦ ከለኻ ዓብዪ ክሕደትን ጥልመትን እዩ ዘርኢ እቲ ሓደ ነገር ክንሪኦ ከለና ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ዘላ ሲኖዶስ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ሲኖዶስ ይኹን ሓቢርካ ምስራሕ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ፀገም የብሉ ግን ብኸመይ ድብል መገዲ ብኸመይ ብመንፈሳዊ ዓይኒ መዓልታዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደላ ሲኖዶስ ወይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደሎ ምሕደራ ከም ሕማቅ ዓይኒ እናርኣኻ ኣብዚ ደሎ ግን ከም ቅዱስ ትሪኦ እንድሕር ኮይንካ ሸፋጥ ኢኻ እምበር ሓቀኛ ኣቦ ይኮንካ ሓቀኛ ይኮን ማለት ስለዚ ከዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዕርቂ ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ ማንም ንደልዮ ንሕና ግን ብዚ ኸዚ ዝኽየድ ዘሎ ናይ ብሽሽቕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣቦታት ምስ ኣቦታት ተራኺብኩም እንተሳብ ራማ ድዩ ኣብ ጎቦታት ራማ ድዩ እንተሳብ ሩባ መረብ ድዩ ኣብ ዝጥዕመኩም ተራኺብኩም
شماغل عدي مش شماغل عدي عبيتي غير خاتهم بسنا سرعات تتغوروا بطعم صبغ بوتاتنا كو يزيد كم هاجر درجة كم عد درجة سلازخون امبر سب نسب تقاطاتي لهمكو كال اي دم نخي يفسسكو يتعرقوا سلازي تعبوتاتنا بزشان يكون بزشان خدر لكم عبوتاتنا بإرترا دور لكم عبوتاتنا يكون تግራይ ደለኹም አቦታትና እውን ካብ ናይ ፖለቲከኛ ካብ ናይ አክቲቪስት ካብ ናይ ጋዜጠኛ ካብ ናይ ስነ ጥበባዊ ሓይልን ስልጣንን ብላዕሊ ናታትኩም ስልጣን ይዓቢ ናታትኩም ተሰማዕነት ይበልጽ ናታትኩም መስቀል ሓይል ኣለዎ ግን ኣይሰራሕኩምሉ ኩላትኩም ማለት ኣይሰራሕኩምሉ ኣብዚኣ ውሽጡ ዝሕሞ ታይም ዶል አምሓሩ እንትን ያለበት ዝላ አይችልም ይሉ ውሽጡ ዝሕሞ ኣብዚ ጸላላኹም ለኽእል ጉዳይና ይኮነ ሐቀኛ መልስ እንድሕልሃልይዎ ወፂኹም ጉት ክእል አይኮነን ግን ብውሽጡ ሕሜታ ደይሽም ኻሽም ምፍራጅ ውሽጡ ግን እዚ ናይ ክፍኣት ስለዚህ ንዓይዲ ይድብል ዶሎ ንገለድ ይድብል ዶሎ ሰብ እንድሕልሃልይ ውሽጡ ዝፍትሽ እዩ أنا أقول حفشاوين أنا بلدلنا نعيدي دبل اللي لك كم تهواريات تعكي ونخلو معدنا والعو مسيتها مص تايل وين قويتا ما خلكم حدا أحلف ونموت زبنا له إلو نعيدي حرو يودان تايل نعيدي إلو نستقبل كايلو نزيد من دلنا أنت تمولسو تأكيد أنت تستحقلوا ናይ ቦታት እንተ መሰለ መንፈሳዊ አካይዳ እንተ መሰለ ኢና እምበሪ ጠፊና ይኮነ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ቀልል ናይ ስልክ ልውውጥ ሪከርድታት ዶ ገለታት ዶ ደይሳኑ ዓለም እዩ ቀልል ከይመስለካትኩም ስለዚ እዚ ጉዳይ ከዚ ንብሎ ዘለና እንታይ ይድብሃል መጻንሒ ምግቢ ቅድሚ ምምፅኡ شوهات مخفت دي قلت بحال كومين زي من لس ندحل كوينو جن ويد ما زي من لسون ندحل كويناتهم جن ثم منفساوي ما راحت هايمانة كم بقلي قاتر معلتي أبقد مسب خلب زي ما عملت زي خلب زي ما عملت زي عيلنا خلنا سطح حمينا سلازي إذا قداي زي خير زول خزوون طباب زي تمولقه منفساوي هو زي قدمه بسمعيت زتمركوسه ببششق زبسله አካያይዳ ከም መንፈሳዊ ህይወት አፈንጊጡ ናብ ፖለቲካ ዝተጸገዐ አካያይዳ እዩ ኢና ንብል ደሎ ኣብ 4 ኪሎ ደሎ ሲኖዶስ እናተጸየፍካ በዚ ድማ ቅድም ከ እንታይ ይባል ታይት ይባል ነራ ኣብዚ እጽዋን ክንባን ዝነበረ ድማ ምልስ ኢና ክንብሎ ከለና እንታይ ይባል ነራ ንህዝብና ከመይ ይወጽይዎ ቤተክርስቲያንና ከምዚ ዓኒ ይባል ነራ ንሱ ከልዓል ደልየ ይኮነን ንሱ ቆስልና ክንሐክኽሞ ነገራት ከልዓል ደልየ ይኮነን ብፍጹም አዝጉን ነገራት ብሰላም ተደውዱ ንሕና እውን ብዝተኻልና እጃምና ኢና ንሕግስ ግን ክትቆንዑ ኣለካ ናይ አቦታትና ሰላም ናይ ሽማግሌ አቦታትና አካያይዳ ክኸውን ኣለዎ እንተዘይ ኮነ ግን እታ ከዚ ትኽየድ ደላ አካያይዳ እግዚአብሔር አምላኽ ዳ ምሕረቱ የውርደልና እምበሪ ንትግራይ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ بزخذ تخد ود لخاتكم سمعيت عباي تجراي تقول دلكم إن كان ده عباي تجراي بأكايدا خاتكم نيشتوي تجراي وين تسوقنا يكون تموصلوا أرنت ندحل تول بحجي يتمسعوت ميدا أب تجراي خم دخون زنقع سب زرس سب
زي سكر سب اندحل هاليو لو واحد زي كنا بقى دنقرة يزبها زي منم أما أخل عد دول يخون أبا أسمر دول يخون الجزازة نتجرأي حاليلكم يلكم تحاسون دول كوين كاتهم جنا يخون مالك أي بسولكم لذا غزوون قال يخون ناب عدي سابع قال يخون ناب أسمر تنفحقوا زلهم ناب لبخم ملس يلكم تعينا نقبر دلنا هيلكم بعلهم نبعلهم انت تصرحوا تقرأي بدك قاد الله تدحن بري بخالي منم خد تدحن يتخل بمنم خد تدحن يتخل وعلى زي دحنت بخالي خدحنا ايه لو حسب اندحلها ليو قليل سلازي خزون مرحة هايمانوت تازلكاتهم عدمه تازلكاتهم جزية سرح الله خزون اتي كم دبنا خرمت الزوج زمزم زلا شجر أبلع تقرأي جنا خيزنا مخلو خطر حنوات خوليخ خطر حنوات خولو جن مس بوليتيكا سلز تتسقعهم أيكون مس بلصقنا سلز تتسقعهم مس حوحة سلز تتسقعهم ناو أسمرا سلز انكعرركم ناو أديس أبابا سلز حخركم جن أيكون إግዚአብሔር أملاح أقدمكم بمنفساوي هيوت أنت توعيزكم صلاة أنت بزيحكم نهزوكم قدميا أنت سريعهم طرعي كابز وصعي بتاعت خيد دلا تقرأي تدحن تقرأي تلني ظاهر أملاك جن محاري نايتهم قدسان أبوتاتنا يلو ومحرنا خير كوين جن إنان ميدلا عبزي سعزي تقرأي عباي تقرأي ما يترف عباي كل الخينسئن ذا سجق هنا تعطي دولار إنان ميدلا خفعتا وي حمقتا وي حمق نجر أيكوننا نمنا يلا دلنا بفصل حزبنا عوي دلنا أكايدا حاتهم كن أي تعمنان كله عرّاء وهورة على الوزي يقبر على سمايت كله نابوليتيكا زي تتسقع فلت كوينة هاي بيت كريستيان سوات كوينهم كادرات هاتزخون لعد كوينة بارتن تايبلة ميديان تايبلة مري إزيابيان تايبلة مال زي تقدفع زمثل أكايدا سلازي ማንም ፓርቲ ይምጻ ማንም ፓርቲ ይግዛ አይኮንኩም ተቀድሙ ደምኩ ስለዚህ ሰላም እንድል ኮይኑ ከዝውን ንሰላም ስራሕ አለው ሕብረት እንድል ኮይኑ ግን እንኳን ደም ምስ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ ዝኾነ ህዝቢ ይትረፍ ምስ ሱዳን ምስ ሶማሊ ምስ ግብፂ ምስ ከባቢ ሓደሎ እንታ ሓበርካ سلام تجبرك حلينا خارجي عود تدقس نبرخا بسلام ختمرح دقخا حتعبي نصح عير ختتنفس دعير دا كمرح ما يكون صقم يولد جن هوا هو النار اخا مستذنف نفاس منفاس جن نمنفساوي أنا يمتنن نمرحة هايمانوت متنن إذا خلنا الكلنا خازقون دقيمنا دقاقيمنا مرحة هايمانوت خلنا الكلنا نخلق ما يكون يقرأها نفلتنا كندي قدوسان بوصوعان نايم حق يدو لكم كم دلوخ ما تبعنا نفلتنا كندي نتقرعي بيت كريستيان كنت صرحوا لعلن تحتن كم دلهم دما أطبقنا نفلتين بما صورة دما البوليتيكا توشتكم كم دلهم
نحن ون نفلت هزب ون فليتو ያው ድሕር ድሕር ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ግን ብዓብዪ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣካይዳ ከዚ እውን ኣስተኻኽልዎ ከዚ እውን ክስተኻኸል ይግባእ ብፍላይ ኣብዚ ተዋፊርኩም ዘለኹም ኣቦታት ንሕና ብትዕቢት ኣይኮነን ወይ ብንዕቐት ኣይኮነን ብትሕትና ትሕት ኢልና ስለ እግዚኣብሔር ሕደጉ ኢና ንብሎ ካልእ ዋላ ሓደ ስለ እግዚኣብሔር ንሕና ናይ ደቅኹም ስምዑ ፅባሕ ንግሆ ዝሞቱ ደቅና እዮም ኣሕዋትና እዮም ምናልባት ንሳቶም ገዳም ትኸዱ ትኽእሉ ደቂ ሓረስታይ ኸ ናበይ ይኸዱ ወላዲት ኣደኸ ናበይ ትኸይድ ስለዚ ንዚ ክንሓስብ ይደለና እንተኾነ ፖለቲከኛ ኣየድልየካ ትኾኑ ንሳትኹም ፖለቲካ ኣየድልየን እዩ ሓንሳብ ተገኒዙ ዝሞተ ፈላሲ ተመሊሱ ናብ ዓለም ወፂኡ ተመሊሱ ናብ ፖለቲካ ከም ዝኸኣቱ ክብድ ይብል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ቀሊል ይመስለኒ እንታይ እዩ ማርቲን ሉተር ናይ ፕሮቴስታንት ጀማሪ ምንኩስና ከዊድዎ እዩ ናብ ምንፍቅና ዳኣተው ምንኩስና እምበሪ ፈላሲ ኮይኑ ነይሩ ፈላሲ ነይሩ ገዲፍዎ ማለት እዩ ወግዓዊ ስለዚ ኣብ ዓድና ወግዓዊ ምግዳፍ የለን ኣይተለመደን እዚ ክንብል ከለና ሓደ ሰባት ዋላ ምእመና ዝኸፍኦም ክህሊ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ንመናፍቃን መበራታትዒ እዩ ዝብሉ ክህሉ እዩ መዓዝ ኢዳ ተሓቂ ክንገር መዓዝ ኢና ዳ እንታይ ስሙ ክንመዓዓድ ገፅ ንገፅ ንዋቀስ ከም ዝበለ ንዑ ንመኻኸልካ ዝብል ዘመኑ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ እዩ ግልፂ ኮይንካ ምዝርራብ እዩ ተዘይኮነ ግን ብታ ንኸዳ ዘለና ኣካይዳ ትድሕን ዓዲ ይኹን ትድሕን ቤተ ክርስቲያን ኣይክትህልን እያ ንኩላትና ፀራሪጉ ከይወስደና ውሕጅ ገና ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ምፅራግ እዩ መገዲ ውሕጅ ምፅራግ ድማ መንፈሳዊ ኣቦ ቀልል እዩ ጥበብ ኣለዎም እዮም ኣቦታት ትምህርቶም ተሰማዕ እዩ ሰብ እውን የኽብሮም እዩ እዚ ክብሪ እዚ ሒዛቶም ግን ኣይተጠቐምሉ ኢና ንብል ዘለና እምበኣር በዚ እትሕዝ ኣቢልና እዚ ክንብል ከለና ኸዚ እውን ናይ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ቃልዓት ከምዚ ዓይነት ትንታነ ከምዚ ዓይነት ድፍር ዝበለ ሓሳብ ኣብ ቤተ ክህነት ኣይተለመደን ኖ እዩ ኣብ ቤተ ክህነት ኣብ ቤተ ክህነት ኣይነበረን ሰዋስው ሚድያ ይደፊርዎ ንነግረኩም ዋላ ኩለን ሚድያታት ቸክ ትገብሩ ኢኹም መንፈሳውያን ሚድያታት ዘለዋ ማለት እዩ ዓለማውያን ሚድያ ያው ኮይዶም እዮም ፖለቲከኛ ንፖለቲከኛታት ፊት ለፊት ኮፍ ኢሎም ሓሳብ ንሓሳብ ይመያየጡ እዮም ኣባና ከምኡ የለን በቃ ውዳሴ ከንቱ እዩ እዚ ድማ እግዚኣብሔር እውን ኣይፈትዎን ሰብ እውን ነቂሑ ይፈሊጥዎ እዩ ስለዚ ሊቃውንቲ እውን ኣቦታት እውን ሓሳብ ብሓሳብ ምርታዕ ክንልምድ ኣለና እንታይ ድግበር ደሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩላትና እንተኮይና ጌጋ ድኾነ ጌጋ እዩ ክበሃል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እንተ ንግለሰብ ግን ፅልኢት የብልና ተቃውሞ የብልና ብግሉ ብሂወቱ ማለት እዩ ንሕና ጉዳይና ዳ ብምንታይ እዩ ብትድዛረቦም ቃላትን ብትድኸዶም ኣካይዳ እዩ ምስ ግሊ ሂወት ይኮነ ስለዚ ሓሳብ ዘለዎ ክምጉት ክእል እዩ መፅኡ ማለት እዩ ሓሳብ ብሓሳብ መፅኡ ትብሎ ዘለካ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እየ ክምጉተካ እየ ክረትዐካ እየ ዝብል ሰብ እንዳላሊ ክፍቲ እዩ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ብድሕሪ ማዕፆ ኮይንካ ሕሽኽሽኽ ግን ናይ ፈራሓት እዩ ማለት እዩ ሓቂ ክወፅእ እንድሕር ደልይኹሞ ፊት ለፊት መጉትና
እምበኣር ቀፂላ ክንኸይድ ከለና መንበረ ሰላማ ብዝሓለፈ ሰሙን ርክበ ካህናት ኣካይዱ እዩ 15 ኣጀንዳታት ቀሪፁ ያው እተን 11 ኣብ ረቡዕ እተን 4 ኣብ ሓሙስ ትወዲእውን እዩ ሰሉስ ጸሎት ከፊት እዩ ስለዚ ጠቕላላ ምስቲ ናይ ጸሎት ዕለት 3 መዓልቲ ወሲዱ እዩ እንዲያም 3 መዓልቲ ዝኾነ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ግድም በሪ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ወዲና ኢና ንኸይድ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ጉዳይ ቤተክርስትያን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክውዳእ ብድኾነ ኣብ 3 መዓልቲ ተወዲኡ ናይ ብሓቂ ተድኸውን ኣብ 3 መዓልቲ ወዲኻ ጉያ ናብ መቐለ እንታይ እዩ ኣብ መቐለ እዩ ይከብ ዘሎ ኩሉ እንታይ እዩ ኩሉ ኣብ ኣክሱም እዩ እቲ መንመር ደሎ ኣብ ኣክሱም ኮይንኩም እንኳን ዶ 3 መዓልቲ ይትረ 3 ወርሒ ዘትይኹም ጉዳይ ትግራይ ኣይምወዳእኹም ርግፀኛ ኣይተወደእ ግን ከምዚ ኮይኑ በዚ ድማ እዚ ናይ ትግራይ ከምዚ ክንብል ከለና ድማ በቲ ዕለት ንሱ ጀሚሩ እስካብ ዛ ሰዓት እዚኣ እስካብ ከዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣዲስ ኣበባ ይዝትሎ ሰሙኑ ሕሊፍሎ ስለዚ ከምዚ ደለና ሓበሬታ ኣብዚ ሓሙስን ዓርብን ፅዋሕ ማለት እዩ ያው እዚ ፕሮግራም ዝንሰርሖ ደለና ረቡዕ ኢና ንሰርሖ ደለና ፅዋሕ ሓሙስን ዓርብን እቲ ክብድ ዝበለ ኣጀንዳ ከልዕሎ እዩ ተባሂሉ እዩ ተታሒዙ ደሎ ምናልባት ኣብ ቤተ ክህነት ዘላ ሓንቲ ኣላ ሓንቲ ነገራት ክብድ ዝበለ ኣጀንዳ ኣብ መጀመርያ ኣይለዓልን ኣብ መወዳእታ ይልዓል ምክንያቱ እቲ ሰብ ምስ ተዳኸመ ክካትዐካ ኣብ ዘይክእለሉ ሰዓት ምስ በፅሐ እቲ ተድምዐሉ ኢኻ ትወቕዐሉ ኢኻ ዝበልካ ኣጀንዳ ይለዓል ስለዚ እተን ኣከራኸረ ዝኾና ኣጀንዳታት ንድሕሪት እየን ተሪፈን ደላ ንሳተን ድማ ናይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ ኣስኪያጅን ናይ ፀሓፍን ጉዳይ እዩ ይድበሃል ደሎ እዚ ንሳተን እየን ኣብ መንጎ ኣባእኸለን ይኸውን ማለት እዩ ኣባእኸለን ንብሎም ዘለና እንመን ምዃኖም ያው ፍሉጥ እዩ ግን ይፅናሕ እስካብ ኣባ ብፁዕ ኣቡነ እኸለ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ ኣስኪያጅ ሁነዋል እስካብ ዝበሃል ወይ ድማ ፀሓፍ ኮይኖም እስካብ ዝበሃል ይፅናሕ እንታይ ኣሸኮለና ኣብ መንጎ መንን ከም ደሎ ትጉያ ግን ፍሉጥ እዩ ፅብብ ክብል ከሎ ኣብ መንጎ እኸለ ዝበሃል ግፍሕ ክብል ከሎ ድማ ኣብ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣብ ተወለድቲ ኣምሓራን ጳጳሳት እዩ ደሎ እቲ ዝዳይሱሙ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ድማ መሻክን ተጋሩ ጳጳሳት ኣለው ከመይ እዮም ክኾኑ ንሪኢና ስለዚ ኣብ ከምዚ ደሎ ንሕንሕ ድማ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ድማ ካብ ካልእ ግዜ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ፈተና ይገጢምዋ ደሎ ብኸመይ እዩ እንተኢልና ቀደም ኣቦታትና ከም ደፅንሕልና ዋየ ቅዱስ ሲኖዶስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ብርግፅ ከዚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ንበል እሞ ኣብቲ ዙርያ መንፈስ ቅዱስ ግን ናይ ፖለቲካ ሰባት ይሕልው ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ኣብዚ እዩ ናበፅሕና ዘለና ብዙሕ ናይ ድሕንነት ሰባት ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ፅቡቅ የስምዐና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ሰላም ይኹን በዓር ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሰሙን ገይሩለ ካብ ዝቲ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ጉዳይ እንኳን ሰሙን ይትረ ዓመት እውን ኣይትውድኦን ዘትያ ግን ጉያ ድብስ ዋላ ድዝተኮ ንፈልጠኮ ኢና ኣብ ኩሉ ኣብቲ ታሉ ቤተክርስትያን ምሕደራ ሓንቲ እያ ኣካይዳ ሓንቲ እያ ከም ናይ ካልኦት ኣይኮነትን ከም ናይ በዓል ግብፂ ከም ናይ በዓል ገለ ኣይኮነን ናይ ምድሪ ሓበሻ ሓንቲ እያ ኣብ ምንታይ እዮም ደድሁ በቃ ኣብ ፀብፃብ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ወፃኢ ገለ ንሰን እየን ዝተያ ናይ ክርስቲያን ግን ክንደይ ኣትዩ ክንደይ ወፅዩ ክንደይ ክርስቲያን ስኢና የለን ክንደይ እምነቶም ገዲፎም ኮይኖም የለን ስብከተ ወንጌል ከመይ ተስፋሕፍዕ የለን እዚኣ ናይ ሓበሻ ቤተ ክህነት ከምዚኣ እያ ደላ ድሕሩ ከዓ እንድሕልታ ኮይኑ ስብከተ ወንጌል ዘይተስፋሕፍሕ ትብል ባጀት የብልናን ይበሃል ኣብ ኩላ እያ ደላ ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ ይኮይኑ ደሎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ዓመት እውን ኣይተወድኦን ደበለና ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ኣካይዳ ጨቅያ በቃ ንምንታይ እያ ጨቅያ ብጉበ ጨቅያ ፀሓፊ ክትኸውን ክንደይ ከመይ ፀሓፍ መጉደፍዎ ብስሩ
أب لعلي أب بس نام موجود فوق ناي حدا دبري أم حدا رخت تخون خندي دي جوبر خفل صحف خت تخون خندي دي ناب شو عتمت شو من تميت الشيخ كوي وصح لكم مزدي لازم إذا ختصري ما عزي خمي ختصر أي كلمة حمس مسيلي أبوليتيكا أتي عيا يو ጳጳሳት እንታይ ድዮም ዝእውጁ ዝነበሩ ኣብዚ 2-3 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰብ ንክንፀነት ዝእውጁ እዚ እዩ ክፀርር ነይርዎ ናይ ብሓቂ ሓደ ኣቦ ከመይ ገይሩ እዩ ኣነ እየ ድምረፅ ነው ኣነ ባስራስካ ትኸውን ደይኮነሲ ሓደ ኣቦ ከመይ ገይሩ እዚ ክእውጅ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኢሉ እዚ እዩ ክትዝት ድግባእ ነይሩ ቤተክርስትያን ኣይዘተየትን ንምንታይ እንተኢልኩም ሓቂ የብላን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ጳጳሳት እንታይ ስሙ ኣካይዳ ጽቡቕ ኣይኮነና ኣብ ትግራይ ከድገማ ይንደልን ኢና ንብል ዘለና እኮ ቃል ኣይኮነን እኮ ትግራይ ሓንትን ምሕደራን ስብከተ ወንጌልን ኣስፋሕፍሑ ካልኡ ጉደፉ ኮይና ንብል ዘለና ምሕደራ ጽፉፍ ኣካይዳ ክኸውን ኣለዎ ስብከተ ወንጌል ክስፋሕፋሕ ኣለዎ እዚኣ እኮ ካብዚ ወፃእ ካልእ ኣየድልየናን እዩ እዚ እዩ ንብል ዘሎ ካልእ ድማ ከድሊ ከሎ ድማ ምእመን እዚ የድልየና ይብል እዩ እዚኣ ተተስፋሕፋሕ ኣብ ትግራይ ናይ ብሓቂ ይብለካቶ ሰብ ከመይ ድዩ ትግራዋይ እኮ እንኳን ገንዘብ ይትረ ብሽም ብፁዕ ኣቦና እኸለይለን ወርቀን ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ንፈልጥ ብስም መንበረ ሰላማ ኢለን ወርቀን ዝሃባ ኣንስቲ ኣለዋ ከዚ ወርቀ ንህባረ እቲ ዝሃብኦ እኳ እንታይ ዘይከውን ኮይኑ ከይከውን ስለዚ ንምንታይ እዩ ንሕና ሰኒፍና ኢና ንሕና ሰኒፍና ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደላ ቤተክርስትያን እውን ዓመት ሙሉእ ዘትያ ዘይትወፅእ ኣብ ሓደ ሰሙን ዘትያ ክትወፅኦ እያ ኢልካ ዘይከውን እዩ ብኡ ድማ ናይ መንበረ ሰላም ኣጠራሪ ዘይኮነስ ያው ንኸይበሃል እዩ እምበሪ ሓዊሱ ናይ መንበረ ሰላማ ይኹን ናይ ጉሉ በቃ ናይ ሓድነት ቤተክርስትያን ተባሂሉ እውን ኣጀንዳታት ኣሎ ንባዕሉ ኣብኡ ሓድነት ተባታትዩ ክደሎ ስለ ካልኦት ስለ ናይ ግብፂ ሓድነት ስለ ኣሓት ቤተክርስትያን ሓድነት እውን ትብል ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ፅቡቕ የስምዐና ነታ ቤተክርስትያን ዝምጥን ኣቦ መንፈስ ቅዱስ የቕምጠላ ኢና ክንብል የቕምጠላ ኣበይ ደላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደላ ኣብ ትግራይ ደላ ኣብ ኣስመራ ደላ ኣብ ኩሉ ደላ ብዝኸዚ ግን ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገና ዘይተወድአ ስለ ዘሎ እቲ ጉባኤ እግዚኣብሔር ይርዳእዮም ስለዝበደልና እሞ ከምዚ ይኹኑ ንብለሉ ምክንያት የለን እግዚኣብሔር ይሓገዞ መንፈስ ቅዱስ ይርዳእዮም ነታ ቤተክርስትያን ዝመርሕ ፅቡቕ ኣቦ የቐምጠላ ኢና ክንብል ምክንያቱ ኣብ ሓደ እንድሕር ፀቢቑ ኣብ ኩሉ ኢሉ ኣብ ሓደ ስለ ዝሓመቐ ኮይ ኣብ ኩሉ ንሓመቐ ተባላዒ ወይ ድማ ተላጋቢ ሕማም ዝመስል ንኩላትና ኣላጊቡና ደሎ ማለት እዩ እምበር ናይ ሎማዓልቲ ኣብዚ ኢና ንወደድ ኣለና ኩራንን ህዝቢ ክርስትያን እዚ ከታተልዎ ዘለኹም ሰዋስው ሚድያ እዩ ሰዋስው ሚድያ ድማ ብሕታዊ መንፈሳዊ ሚድያ ገለልተኛ ሚድያ እዩ ንማንም ፅገተኛ ዘይኮነ ንማንም ግሊ ንማንም ትካል ንማንም ደየጓኒ ናይ ማእኸል ሓሳብ ሒዙ ዝኸይድ እዩ ሓደ ሰባት ብዛዕባ መንበረ ሰላማ ፅቡቕ ሰሪሑ ኢልና ፅቡቕ ክንብል ከለና ንምንታይ ኢሎም ኣቃቂ ዘራፍ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ንገርመኒ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ድማ መንበረ ሰላማ ጌጋ ገይሩ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ከለና ንምንታይ ኢሎም በቃ ከምኡ ኣይኮነን እዚ ሓሳብ ኣለኒ ዝበለ ሰብ ክምጉት ኣለዎ ኣይኮነን ግን ምሕር ልዕሊ ሰብ ትግራዋይ ምምሳል ልዕል ሰብ ክርስቲያን ምምሳል ግን ኣይዋፅን ከዚ እውን ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ሰብ እንተሕላሃሊ መፁ ይሞግት ስለምንታይ ስለ ዝደለዮ ነገር ስለ ዝደለዮ ሓሳብ ወይ ድማ ምስኡ ኸለ ኣራኸበኒ ምስኡ ኸለ ክንዛተ ኢና ዝብል እንድሕል ኮይኑ ክፍቲ እዩ እና ርእይቶኹም ትልግሱልና ብውሽጢ ብፍላይ ከምዚ ጉዳይ ኣሎ ከምዚ ነገራት ኣሎ ኢልካትኩም ሓበሬታ ትሁና ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ናይ ብሓቂ
ስለዚህ ንለማዓልቲ ዝበልናዮ ኣብ ዝወዲና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝብና ንሃገርና ንዓድና ኢሉ ንኩሉ ዓለም ሰላም የውርድ በዘይ ሰላም ዋላ ሓደ ክትገብር ኣይትኽእልን ውሽጣዊ ሰላም ደጋዊ ሰላም ኣሎ ውሽጣዊ ሰላም ናይ ውሽጥኻ እኳ ሰላም እንድሕር ዘይብሉ ክትድቅስ እውን ኣይትኽእልን ስለዚ ሰላማዊ እግዚኣብሔር ሰላም የብዝሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር።